एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ बट लाइफ इटसेल्फ। ये कॉल है मशहूर एजुकेशनिस्ट जॉन ड्यूई का, जिसका ताल्लुक अमेरिका से था, जिसने अमेरिका के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया एजुकेशन की फील्ड में, और नए अंदाज से एजुकेशन को सोचने पे अमेरिका और बाकी दुनिया मजबूर हो गई। उसने एक नया ट्रेंड दिया जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेके गया। वो कहता है कि एजुकेशन असल में ज़िंदगी है, ये किसी आने वाली ज़िंदगी की तैयारी नहीं है, ये एक फ्यूचर नहीं, बल्कि बच्चों को प्रेजेंट में रखा जाए और वो प्रेजेंट में एजुकेशन को इंजॉय करें। अब वो इंजॉय कैसे कर सकते हैं? उसने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जिसको प्रॉब्लम बेस्ड मेथड कहते हैं या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कहते हैं। फिर उसको मोल्ड किया गया, उसको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी कहा गया, जो इसके स्टूडेंट्स किलपैट्रिक वगैरह ने तैयार किया। तो इसके एजुकेशन के जो मुख्तलिफ उसूल हैं, उनमें जो 6 बड़े बड़े उसूल हैं, उनको हम जिक्र करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उसने एजुकेशन को ज़िंदगी के करीब तरीन बना दिया। ड्यूई की एजुकेशन का जो सबसे बड़ा और नुमायाँ उसूल है वो है लर्निंग बाय डूइंग। अच्छा, एक फॉर्मल क्लासरूम को हम लें, वहाँ पर हमने कल्चर्स पढ़ाने हैं मुख्तलिफ मुल्कों के। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? वो टीचर आएगा, उनको पढ़ाएगा, बच्चे उसको सुनते रहेंगे, फिर कहेंगे जी इसको याद करके आएं। बिल्कुल पैसिव किस्म की लर्निंग। अगर उनको प्रोजेक्ट दिया जाए लर्निंग बाय डूइंग के तहत, तो उनको क्या किया जाएगा? उनको कहा जाएगा कि जी आपने कॉली के बारे में कुछ लिख के आना है, रिसर्च करके आनी है, कहाँ पैदा हुआ, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, आगे जो है ना वो उसने कैसे तरक्की की, उसके ख़ानदान के बारे में आपने लिखना है, सर्च करनी है ख़ुद। दूसरा बाबर आज़म के बारे में, और तीसरा राशिद ख़ान के बारे में। अब वो बच्चे उसके लिए सर्च करेंगे, उसके पास जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ इन 3 शख्सियात के बारे में नहीं करेंगे, बल्कि वो 3 ममालिक की सकाफ़तों के बारे में भी साथ साथ कर रहे होंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग, इसको इतना इंटरेस्ट से बच्चे करेंगे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हमारा पर्पस भी सर्व हो गया, 3 सकाफ़तों को पढ़ा, उनकी गेम्स के बारे में पढ़ा, उनके कल्चर के बारे में पढ़ा, यानी बच्चों ने खुद से डिराइव किया, उनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। पीबीएल का जो दूसरा उसूल है वो है ग्रुप वर्क एंड कोलैबोरेशन, यानी बच्चे एक मिनी सोसाइटी के तौर पर क्लासरूम को लेंगे। वो एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है ना वो कंपैक्ट हो जाएंगे, और एक दूसरे की बहुत सारी मल्टीपल लर्निंग का फ़ायदा उठाते हुए वो ग्रुप वर्क में काम करेंगे। फर्दर जो उसूल नंबर 3 है वो भी प्रोडक्शन है ग्रुप वर्क की, वो है कम्युनिकेशन स्किल, यानी बच्चे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में मिल बैठ के डिस्कशन करते हैं, उनके अंदर शाइनेस ख़त्म हो जाती है। तमाम बच्चों को आपस में, जो उनके ग्रुप के बच्चे हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं। उससे उनकी लॉजिकल थिंकिंग, उनकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल्स हैं, वो उसकी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अब यानी वो डिस्कस कर सकते हैं कि जी हम देखते हैं जो स्कूल का एक ख़ास किस्म का डिसिप्लिन है, उसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, उसके ऊपर वो क्रिटिकली थिंक करेंगे, उसके ऊपर वो डिस्कशंस करेंगे, अपनी लॉजिकल आर्गूमेंट बनाएंगे, और फिर इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो कैसा होना चाहिए, और यही चीज़ उनको फ्यूचर में काम देगी। और वो अपने मुल्क की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर होती है पीबीएल में। अब जो नंबर 4 है जॉन ड्यूई के उसूलों में, वो है ये नॉट फॉर्मल बट इंसिडेंटल लर्निंग। अच्छा, फॉर्मल लर्निंग के अंदर करिकुलम है, उसके अंदर आपको बुक्स दे दी जाती हैं, और बुक्स में से एक कंटेंट को आपने रीड करना है। लेकिन जो इंसिडेंटल लर्निंग होती है वो बड़ी मज़ेदार होती है। मतलब जॉन ड्यूई के असूल के मुताबिक बच्चे लैब में कोई केमिकल आपस में जो है ना वो मिला रहे हैं, और उसकी रीडिंग्स वगैरह लिख रहे हैं, उसकी जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको लिख रहे हैं, लेकिन उसमें एक इंसिडेंट हो जाता है कि 2 केमिकल्स को मिलाते हैं और वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो वो अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखेंगे बाकायदा
کہ اس طرح سے ہم سے یہ مس ہینڈلنگ ہو گئی اور اس مس ہینڈلنگ کا نتیجہ یہ ہوا جہاں پر وہ باقی کام جو ان کو دیا گیا ٹاسک ہے وہ بھی کریں گے، لیکن ساتھ میں انسیڈنٹل لرننگ بھی ہو جائے گی اور وہ اپنے کچھ اصول وضع کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسے کیا تو یہ خطرناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انسیڈنٹل لرننگ اور یہ سیلف ڈیرائیوڈ ہوتی ہے، مطلب بچہ جیسے جیسے جس رخ کو چل پڑے وہ اس کی لرننگ کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک پیج یاد کرنا ہے، نہیں، لرننگ بہت مطلب ملٹی ڈائمینشنل لرننگ ہوتی جاتی ہے اسٹوڈنٹ کی۔ جو پانچواں اصول ہے وہ ہے ملٹی ڈسپلنری، یعنی بچوں کو پروجیکٹ دیا گیا کہ آپ نے ایک چھوٹا سا ورکنگ ماڈل بنانا ہے شپ کا۔ اب اس میں کون کون انوالو ہیں؟ اس میں فزکس انوالو ہے، اس میں کیمسٹری انوالو ہے کیونکہ اس کے اندر فیول کون سا ڈالنا ہے، کیمسٹری انوالو ہو گئی، اس کے بعد اس میں جیومیٹری انوالو ہے، رپورٹ رائٹنگ کے لیے انگلش انوالو ہے۔ تو یہ ملٹی ڈسپلنری ہوتا ہے، بہت سارے سبجیکٹس ایک ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو علیحدہ علیحدہ فریگمنٹڈ کریکلم نہیں تیار کرنا پڑتا، بلکہ بہت سارے سبجیکٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ چل رہے ہوتے ہیں آگے، اور بچے انٹرسٹنگ طریقے سے اپنی رپورٹ رائٹنگ، اپنی آبزرویشن، اپنی ساری چیزیں لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا جو آخری اور بڑا امپورٹنٹ اصول ہے وہ ہے انٹریکٹیو کلاس روم۔ بچہ اس میں پیسیو نہیں ہوتا، بچہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، دوسروں سے انٹریکٹ کرتا ہے، اس انٹریکٹ کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو کلاس کا ایک بھرپور حصہ تصور کرتا ہے۔ اس میں کوئی بیک بینچر نہیں ہوتا، اس میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہوتا جو کم مارکس لیتا ہے، بلکہ تمام ایکولی وہ اپنا پروجیکٹ دیتے ہیں اور اس پروجیکٹ کے اندر جس کی جو ایبلٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے، اور جو اچیومنٹ ہوتی ہے وہ سب کی سیم ہوتی ہے۔ اچیومنٹ کا لیول جو ہے وہ سب کا سیم ہوتا ہے۔ جو ایک پورے گروپ نے کام کر لیا تو اس کے اندر ایک انڈیویجول جو تھوڑا سا پیچھے ہے، جو شائع ہے، وہ بھی اس میں کام کر رہا ہے، وہ بھی اسی انداز سے کام کر رہا ہے اور اپنی کنٹریبیوشن دیتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کو پریکٹیکل لائف کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ایک طریقہ کار ہے۔ انٹریکٹیو ہونے کی وجہ سے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو گروپ ورک ہے وہ کامن گول ہے، یعنی ہم نے جو اچیو کرنا ہے وہ ہمارا سب کا کامن گول ہے، اس لیے کوئی پیچھے نہیں رہتا، سب جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو لرننگ ہوتی ہے وہ بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ بچوں کو بار بار رٹے نہیں مارنا پڑتے کیونکہ انہوں نے خود سے سیلف ڈیرائیوڈ ان کی لرننگ ہوتی ہے، ایسے ٹاسک ہوتے ہیں جو انہوں نے خود کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا جان ڈیوی کے ایجوکیشن سسٹم کا ایک اوور ویو۔ ابھی آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا آپ کے اسکول میں اس طرح سے ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں ضرورت نہیں ہے کہ ہم پروجیکٹس کی طرف چلے جائیں اور ہم اپنے ملک کو آگے لے جائیں؟